آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یقیناً سلسلہ ہم بالکل 15 رمضان عظیم تک پہنچ رہے ہیں، یعنی ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ سلسلہ اور یہ برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر جاری اور ساری ہے۔ اور یقیناً ماہ رمضان عظیم وہ مہینہ ہے کہ جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک حدیث کے مطابق آسمان کے دروں کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی بندوں کے اوپر رحمت اور مغفرت کا یہ سلسلہ اول ماہ رمضان سے شروع ہو جاتا ہے، اور آخری رمضان تک، ماہ رمضان تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ان عزیز اور مقدس راتوں میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے، اور اس پروگرام کی وساطت سے آپ مومنین ان عزیز راتوں میں اپنے مولا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں، اور جو ہدف رکھا گیا ہے اور اس ہدف میں آپ کے حوائج، آپ کی مرحومین کی مغفرت، آپ کی منت اور جو چیزیں، جو دعا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی نظر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں چونکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو اس وقت ڈونیشن کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ جو جاری اور ساری ہے، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید آب و تاب کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہ سکے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ اس مشن حضرت سید شہداء علیہ السلام، اس ہدف سید شہداء علیہ السلام، اور اس مقصد میں کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری دنیا تک اس نور کو پہنچایا جا رہا ہے، اس میں آپ بھی انشاءاللہ العزیز سہیم بن سکے اور اپنا حصہ اس میں ڈالے۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی تردد کا شکار آپ نہ ہو جائیے کہ اگر کوئی شخص راہ حضرت سید شہداء علیہ السلام میں والا کم مقدار میں جس ملک میں ہے، اس ملک کے کم ترین کرنسی کو، جو نوٹ ہے یا سکہ ہے، اس کو بھی اگر خرچ کرے، یقیناً دو برکات انسان کو ملتے ہیں اس دنیا میں۔ ایک برکت، اس برکت میں دو برکتیں ہیں، ایک دنیا کی برکت ہے جو اسی دنیا میں وہ محسوس کرے گا اس کے برکات کو، اور ایک آخرت کی برکت ہے کہ جو یقیناً شفاعت حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے۔ تو یہ برکات یقیناً آپ کے شامل حال ہوں گے، اور یقیناً آپ اس نظر کے ذریعے سے قرب حضرت سید شہداء علیہ السلام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ چونکہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، تو اسی میں ہی ہم جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال دیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم چاہیں کہ خود اپنے اعتبار سے کوئی سلسلہ شروع کریں، جو کرنا چاہیے، یعنی میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کریں کہ جو خالصتاً اہل البیت علیہم السلام اور سید شہداء علیہ السلام کے لیے کیا جائے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، کوئی مسجد بنائے، کوئی
इमाम बारगाह बनाए, कुछ ऐसा करें कि जिससे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का ये मिशन और दीन की बल्कि खिदमत हो सके। ऐसा कोई इदारा कुछ ना कुछ करे इंसान ज़रूर, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए वसाइल की ज़रूरत होगी और वसाइल हर इंसान के पास फराहम नहीं होते। अलबत्ता कि लुत्फ़ इलाही से मुश्किलात हल हो जाते हैं, जो मंजिल होती है वो आसान हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ ऐसे हर इंसान के पास ये तौफीक ना हो कि वो एक नए काम को शुरू करे। तो जिन हजरात ने, अब इसका तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जिन हजरात ने इस सिलसिले को जारी और सारी रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे उसमें से एक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप है, एक मीडिया ग्रुप जो मुख्तलिफ ज़बानों में काम कर रहा है। इस हवाले से आप जो है जो मदद करना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, बल्कि अगर आप चाहें, अगर आप करना चाहें और जो आपके पास है, आप पसंद फरमा रहे हैं कि ये हिस्सा मैं राहे अहलुल बैत अलैहिस्सलाम में ख़र्च करूं, तो एक उसमें से ऑप्शन जो आपके पास है वो यही है कि आप हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से मरबूत व मंसूब इस मीडिया ग्रुप के साथ अपनी मदद करें, जो मुख्तलिफ ज़बानों में, जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी एक ज़बान में गुफ्तगू कर सकेंगे ना, मिसाल के तौर पे एक ज़बान या दो ज़बानें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान एक दो ज़बानें सीख लेता है इंटरनेशनली, यानी जो ज़बानें आज की इस दुनिया में बोली जाती है, जो लुगात है, जो लैंग्वेजेस है, उसको उसमें से एक दो या तीन को इंसान सीख लेता है। लेकिन वो भी मुश्किल है, चूँकि इंसान की जो मादरी ज़बान है उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकता है, जो दावा होता है उसको बेहतर तरीके से इंसान रख सकता है उस ज़बान में। जाहिर सी बात है इंसान की एक महदूदियत भी है, और माहिरीन ने यही बताया है ज़बानों के हवाले से कि अगर कोई ज़बान इंसान सीखना चाहे और अच्छा खासा तेज़ इंसान भी हो, फिर भी उसको 2 साल लग जाएंगे। 2 साल यानी उस ज़हीन तरीन और नाबिगा इंसान के लिए 2 साल लग जाएंगे अगर वो किसी ज़बान को सीखना चाहें। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह कि इस हवाले से अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के इस तालीमात के इस सिलसिले को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 ज़बानों में पेश किया जा रहा है। तो ये सआदत का मकाम है हर उस शख्स के लिए कि जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस है, इखलास रखते। और खुलूस के बारे में मैं एक मुख्तसरन गुफ्तगू आपकी खिदमत में करूँ। इखलास सिर्फ ज़बान के हद तक ना हो, ये गौर करें। एक शख्स है वो कहता है मुझे अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत है, जी बड़ी मोहब्बत है, रोता भी है, वो थोड़े से अपने वालिदैन से इधर उधर हो जाए तो रोना शुरू कर देता है। लेकिन किस कदर वो अपने वालिदैन के लिए, अगर वालिदैन की बात की जाए, किस कदर वो अपने वालिदैन के लिए खर्च कर रहा है, किस कदर वो अपने वालिदैन का ताबेदार है। क्या ये मोहब्बत सिर्फ ज़बानी हद तक है या वाक़यन अमलन भी इस मैदान में ये फ़र्जंद लोगों को दिखाई दे रहा है? बहुत ज़रूरी है अज़ीज़ान मन, इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप किसी ज़बान से अगर आप दावा कर रहे हैं किसी चीज़ का, अमलन उसको साबित कर दीजिए। अब अगर कोई शख्स, इखलास की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो ये दावा कर रहा है कि एक शख्स ये दावा कर रहा है कि मैं अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते में जो है वो मुखलिस हूँ, और अपने इखलास का बार बार ये तज़किरा कर रहा है कि मैं इखलास के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है और जो सिलसिला है, जो उनकी इमामत है, उसका खुदा न खास्ता ये उसकी इमामत को कबूल नहीं कर रहा, बल्कि उसके मुकाबले में किसी दूसरे लोगों की इमामत का कायल है। एक दफ़ा तो ये है कि अगर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने इमामत का दावा न किया होता तो फिर तो ठीक थी बात, लेकिन जहाँ पर ख़ुद अहलुल बैत ने नहीं बल्कि अहलुल बैत के लिए ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने गदीर के मैदान में बबांगे दोहल 1,24,000 असहाब के दरमियान, ये एक मीडिया है, जो मीडिया की बात मैं कर रहा था, इसे उस ज़माने में इससे बढ़कर मीडिया कोई मीडिया नहीं, चूँकि सारे सहाबी तकरीबन उसमें से हर घर से तो कम अज़ कम, या बाज़ ने कहा है कि तादाद ही इतनी थी,
بہرحال جہاں تک بھی بات ہو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس زمانے میں غدیر خم پہ اکٹھا کی گئی اور وہاں پر حضرت نے اہل البیت کی امامت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، واضح الفاظ میں اعلان کر دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیے کر کے کہا، امت نے پھر بھی جا کے اپنے توجیحات پیش کیے کہ جی یہ تو ولی کا معنی کوئی ولایت کے معنی میں تھوڑی نہ، یہ تو دوست کے معنی میں۔ حالانکہ اگر اس قدر حل کی بات ہوتی تو ہزاروں احادیث سرور کائنات کے موجود ہے۔ ایک حدیث یہ بھی کہتے تھے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، کہہ سکتے تھے نا۔ اتنے زیادہ اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ظاہر ہے اونٹوں کا پلان لگایا گیا اور اس کے اوپر جو ہے حضرت کا دست اقدس بلند کیا گیا اور کہا اور باقاعدہ نام لیا۔ اس قدر ضرورت، یعنی انسان کی جہالت کی انتہا ہے کہ جو اس حدیث پر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ حق کا منکر ہو جائے۔ آج میں کلم حدیث قرطاس کے بارے میں، آج ایک معروف عالم دین ہے، بہرحال میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس نے ایک بہت غلط توجیحات شروع کر دی، جہاں پر خلیفہ ثانی میں مثال کے طور پہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جب حضرت نے قلم اور دوات کا مطالبہ فرمایا تو حضرت نے مطالبہ فرمایا اور یہاں پر جو خلیفہ ثانی تھے اس نے کہا کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب جو ہے وہ کافی ہے۔ یہاں پر اس عالم نے، جو عامہ کا عالم ہے، معروف ہے، اس نے توجیح پیش کی، کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ جو خلیفہ ہے، جو ان لوگوں کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ کس قدر یعنی غلطی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ آج پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ ثنا بطول صاحبہ ہے حیدرآباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے اور حیدرآباد سندھ سے آپ کی آواز کربلائے معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ سلام عرض کیجیے اور مختصراً اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے اگر دعا کرنا چاہیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم وعلیٰ علی بن حسین وعلیٰ اولاد حسین وعلیٰ اصحاب رسول اللہ امت رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم علی امت دعا قربان کرنے والے سلام کی بات پاتے ہیں کہ اور بڑا مبارک ہمارے مدد پر ملا اور اس توا آپ کو بھی سبق کا واسطہ مرام سے پکڑنے کے لیے ملتا ہے سب کو ہمارے سوائے کا میں ان کو ملان سب کی تنظیم کی تربیت یہ میرے اب ہمارے سب کو سارے ملک کی سب پر سے مسلمان کی ایران کی بات کرنے والا اے میرے آقا، میرے مولا کی سب بتانا دیتا پہنچے ہم سب کو بہتر کر دیں، ہم سب کو بہتر دے سوائے مدد سب کو بات کی سکتے ہیں تو بکی کو زنہ کے وجہ کا ہر مدین کی ہم کو ہمارے کہ فرق ہمارے مرام سب کو خطبہ دے ہم سب پر اے میرے آقا، ہم سب کے نصیب کے لقد میرا آزمائش نکاح میں بتا فرمائے اے میرے آقا، ہمارے مہربانی کے لیے مطابق میں اللہ مصر اللہ ولی کا قدر کیا دوست کیا۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ چونکہ سپانسر بھی ہے تو آپ سے میں ایک درخواست تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نمبر بھی کافی سارے ہو چکے ہیں، 2 سے 3 نمبر ہے، اس کو آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں مزید رونق بڑھ سکے۔ شکریہ، ضرور سلامت رہیں آپ، شکر گزار ہے، سلامت رہیے آپ۔ جی ماشاءاللہ، جہاں تک ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ ہے تو اس پروگرام کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ثنا بطول صاحبہ حیدرآباد پاکستان سے کال کر رہی تھی، اسی طریقے سے یہی سلسلہ رہے گا کہ چونکہ ایک یہ ہے کہ کچھ مومنین ایسے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی سپانسر بن چکے ہیں اور مہینے کے حساب سے اپنا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے، انسان کی اپنی ایک وسعت ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، انسان وہی کر سکتا ہے اور اللہ بھی آپ سے اتنا ہی اس قدر ہی آپ سے اللہ
سوال کرے گا کہ جس قدر آپ کی طاقت ہے، جس قدر آپ کی وسعت ہے، جس قدر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اور اسے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ آپ سے سوال کرے گا بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ وہ مومنین جو سپانسر کر چکے ہیں وہ بھی کال کیا کریں، اپنے مولا کی خدمت میں سلام کریں۔ یہ شب ہائے عزیز اور اس قدر نورانیت ہے کربلا معلیٰ کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کال کریں اور اپنی اس پروگرام کے ذریعے سے اس کے واسطے سے انشاءاللہ اپنی آواز کو کربلا معلیٰ تک پہنچائیے، اور سید شہداء علیہ السلام کو سلام کرتے رہیے اور ہمیشہ توسل کرتے رہیے۔ یقیناً یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن خصوصاً جن مومنین نے ابھی تک سپانسر نہیں کیا ان کے لیے خصوصی گزارش ہے کہ آپ بھی میدان میں آئیے، اور اس حوالے سے کہ سپانسر کا آپ اعلان کر دیجئے، اور سپانسر کے اعلان کے ساتھ ساتھ اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ مولا کی خدمت میں سلام بھی کریں اور دعا بھی پیش کریں۔ یقیناً ان ایام میں اور ان راتوں میں خصوصی طور پہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کا جو خطبہ ہے اسی بھی چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جہاں تک میں بات کر رہا تھا وہ بات تھی اخلاص کی۔ تو اس عالم دین نے بڑی عجیب سی توجیح پیش کی اور کہا کہ فلاں صاحب جو تھے وہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ حدیث قرطاس کے حوالے سے وہ بول رہے تھے کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ رسول اللہ نے جب طلب فرمایا قلم اور قرطاس کو، تو اس شخص نے جو ہے وہ کہا کہ رسول اللہ چونکہ تکلیف میں ہے، ابھی کہا نہیں ہے اس نے، یہ مولوی صاحب اس کے ارادے سے سمجھ گیا، یعنی رسول اللہ کے کہنے سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ جس کا کلام خدا کا کلام ہے، جس کا کردار و گفتار الہی ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا۔ لیکن خلیفہ نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے، نہ کہتے ہوئے اس کو سمجھ آ گئی اور کہا کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ کہا ہمارے پاس کتاب، خدا کی کتاب تو ہے ہی آلریڈی، تو ہمیں بس اور ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اس طریقے سے لوگ توجیحات بنائیں۔ صرف یہ کہنا کہ ہم اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جھوٹ ہے۔ یعنی جب اہل البیت علیہم السلام نے امامت کا دعویٰ کیا ہوا ہے تمام کے تمام لوگوں کے سامنے، وہ جو اسی طریقے سے ہے نا کہ جیسے حضرت ابراہیم نے اس بتوں کے درمیان آواز بلند کی کہ ہمارا پروردگار ایک ہے، تو اب اس میں سے جو بت بنائے گئے تھے بہت سارے، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، خانہ کعبہ کے اوپر بھی ان کو رکھا گیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا، تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے آواز بلند کی کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ جو بے بس بت ہے یہ ہمارے پروردگار نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے مخالفت کی۔ اسی طریقے سے یہی ہے کہ جب اہل البیت علیہم السلام نے امامت کا دعویٰ کر دیا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی بت آئے گا، وہ بت جو ہے باطل ہے، اس بت کی طرف توجہ دینا جو ہے وہ شرک مترادف ہے، چونکہ اللہ نے انتخاب اہل البیت علیہم السلام کا کیا۔ تو یہ وہی ہے، اسی انداز میں ہے۔ ہاں اگر ایک انسان واقعاً جاہل ہے تو اس کی بات اور ہے، لیکن اگر اس قسم کا عالم جو اس قسم کے غلط توجیحات کر رہا ہے، جس کو چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مولوی اپنے لیے توجیح بنا رہا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ بہت ضروری ہے، ایک انسان ہے، وہ عوامی آدمی، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو علماء کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کاسب ہے، دکاندار ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے یا کسی کوئی اور کام کر رہا ہے، مزدور ہے، اس بیچارے کو اندازہ نہیں ہے، نہ وہ کتابیں پڑھتا ہے نہ اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس نے ایک ایسے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے جس میں اس قسم کے عقائد تھے، اور لوگ اس کی جہالت کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ چلے یہ جاہل ہے، یعنی اس کو چلو یہ کہیں کہ یا مثلا بالفرض، جو کہ آج کل کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے یہ کہیں کہ اچھے زن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ کہیں، حسن زن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے مثال کے طور پہ جاہل ہے، مقصر نہیں ہے، قاصر ہے۔ ہم اس کو قاصر کہیں، مقصر نہ کہیں۔ قاصر سے مراد یعنی وہ اس درجے کا نہیں ہے، اس سے کم درجے کا ہے، لوگوں نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہ حسن زن ہے، ویسے آج کل کے دور میں مشکل ہے ایسا ہونا، چونکہ جو وسائل ہے۔
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اخلاص اس انداز میں ہو کہ اہل البیت علیہم السلام نے ان سے صرف جھوٹا دعویٰ نہ ہو محبت کا، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ انہوں نے چونکہ امامت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اب ان کے سامنے کسی دوسرے کو اگر امام آپ بنا رہے ہیں نا، تو پھر میرے خیال میں وہ محبت کا معیار نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ نکات ہے، اور اس عنوان سے ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو کی، اور اس عنوان سے کہ ماہ رمضان عظیم ہے۔ ماہ رمضان عظیم یقیناً اگر انسان اسی ماہ میں کوشش کرے اور ہدایت کو طلب کرے، دیکھیں ویسے تو سارے کے سارے مسلمین عقیدے کے اعتبار سے یقیناً قرآن اور روایات کو مد نظر رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور احکام الہیہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ایک رشتہ جس کو خاص رشتہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ اس کی مثال اس طریقے سے لے لیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے احباب اور دوستوں کا ایک حلقہ ہے، اس میں آپ کے تقریباً بہت سارے دوست ہیں، 200 دوست ہیں، 300 دوست ہیں، عمومی دوست ہیں آپ کے۔ اس میں سے کچھ دوست جو ہے وہ خصوصی دوست ہیں، جن کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے ہیں۔ آپ کی ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ دیگر دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان عظیم بھی اسی طریقے سے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقعاً انسان اس خاص مقام جو ایک خاص دوست کا ہونا چاہیے اگر اس کا مطالبہ کرے اور عمل کے ساتھ کرے تو یقیناً اللہ قبول کر دے گا، آپ کو وہی مقام بخش دے گا کہ جو اللہ کے خاص احباب کا مقام ہے، یعنی قرب پروردگار انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جہاں روایات ہے اور جہاں پر احادیث ہے تو اس میں یہی کچھ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ حد برکت ہے جو اس ماہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں عرض کروں کہ خصوصی طور پہ خطبہ جو حضرت کا خطبہ ہے بڑا مشہور، اس میں جو ابتدائی کلام ہے وہ یا ایھا الناس سے شروعات ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس سے مقصود یہ ہے کہ اے لوگوں، یعنی یہ قید نہیں رکھی کہ ایھا المسلمین، چونکہ ظاہر سی بات ہے جس لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو تھے نا وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ کیوں کہا کہ یا ایھا الناس؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا یہ کلام، یہ جو حاضرین مسلمین ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی یقیناً دو قسم کے مسلمانوں کا تصور تھا۔ ایک جو تھے وہ سارے کے سارے تھے صحابی، اس میں سے کچھ صحابے جو صحابی تھے وہ مومن تھے اور کچھ اس میں سے منافق تھے۔ بہرحال مسلمان تو تھے، تو حضرت نے تعبیر اس طریقے سے استعمال کی کہ ایھا الناس، یعنی یہ کلام جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی کلام عام ہے، خاص نہیں ہے، عام کلام ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور ان کے علاوہ جو غیر مسلم ہے ان کے لیے بھی ہے، جو آنے والے آئندہ والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، حاضرین و غائبین کے لیے یہ سارا پیغام ہے۔ علماء نے اسی طریقے سے اس کی توجیح کی ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں میں بھی اس قسم کی عمومیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی جہاں پر حضرت کے خطبے ہیں وہاں پر عمومیت کا اندازہ لگاتا ہے۔ ایھا الناس سے کلام اکثر جگہوں پہ یہ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو خطبہ فدقیہ ہے، خطبہ فدقیہ میں بھی ایھا الناس سے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر بھی سب دنیا کے لیے، عمومی دنیا کے لیے یہ عام کلام ہے، سب تک پہنچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ تبلیغ جو ہے وہ عمل ہے واجب، یعنی واجب عینی عمل ہے، کہ تبلیغ ضروری ہے کہ ہر زمان اور ہر مکان میں ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ تمام مومنین میں سے اٹھ جائے اور وہاں تک تبلیغ پہنچا دے انہی ایھا الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو سب کے سر سے یہ تبلیغ جو ہے یعنی بس ہو جاتا ہے،
جس کو واجب کفائی کا کہتے ہیں، تو اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک شخص پہنچا دے۔ لیکن اگر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پوری دنیا میں اس ایھا الناس، اس فرامین کو ایھا الناس تک نہ پہنچا سکے، مثلا کوئی ایک شخص بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پھر واجب ہے نہیں ہے، سب کے اوپر واجب ہے، سب، سارے کے سارے، ہر شخص اپنے اعتبار سے، ظاہر ہے کہ چونکہ منفی الکفائی نہیں ہوا تو اس وقت سب کے اوپر واجب ہے۔ تو اسی وجہ سے جو عمومیت ہے کلام میں، کلام اہل البیت علیہم السلام میں، وہ یقیناً وہ عمومیت واضح اور اشکار ہے کہ یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ جس طریقے سے اہل البیت علیہم السلام صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، پوری دنیا کے امام، پورے کائنات خلائق کے امام ہیں۔ اب اس کو مان رہے نہیں مان رہے اس کی بات، اللہ نے اس حجت کو تمام کے تمام دنیا کے لیے رکھا اور فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین دھس جائے گی۔ تو روئے زمین پہ سب بیٹھے ہیں نا، کوئی ایک مسلمین، کوئی ایک مومنین، کوئی ایک شیعہ بیٹھے ہیں، نہیں، پوری دنیا ہے، پورے خلائق ہے اس دنیا پہ۔ بلکہ بعض روایات میں کہا کہ اسی دنیا پر 18,000 خلائق ہے، 18,000 خلائق، یعنی وہ 18,000 مخلوقات و اجناس ہے روئے زمین پہ کہ جو قیامت میں حاضر ہوں گے۔ بعض روایت میں اس طریقے سے تعبیر ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ضروری ہے اور لازمی ہے کہ کچھ ایسے تمام خلائق کے اوپر یہ حجت خدا ہے، اور تمام خلائق جو ہے انہی کے بدولت ان کو وہ جو ہے محفوظ ہے۔ یعنی یہ حجت ٹھیک ہے، اس کو ایک شخص جو ہے وہ اپنا امام مان رہا ہے، اس کو اپنا اس کی ولایت کا قائل ہے، لیکن اگر کوئی شخص ولایت کا بھی قائل نہ ہو، اس شخص کا بھی یہ امام ہے، چونکہ پورے کائنات کا جو نظام ہے وہ اسی حجت کے بدولت ہے۔ تو روئے زمین پہ جو بھی ہے اللہ نے حجت اسی کو قرار دیا ہے، بلکہ اس حجت کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام خلائق کے لیے قرار دیا، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ ملائکہ الہیہ ہے۔ یہ تین تو ذی العقل شمار ہوتے ہیں نا، جو جن ہے، انسان ہے اور ملائکہ ہے، اس کو ذو عقل شمار کرتے ہیں، یعنی یہ صاحبان عقل ہے۔ اور جو دوسرے ہیں جیسے حیوانات ہے، حشرات ہے، جمادات ہے، وغیرہ وغیرہ جو خلائق ہے، یہ تو ہمیں اندازہ ہے، جسے میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کو عرض کیا کہ اس سے کئی بڑھ کر موجود ہے کہ ایسے خلائق اللہ کے موجود ہے جن کو ہم درک نہیں کر پا رہے۔ تو حجت جو ہے اللہ کی وہ سب کے لیے ہے۔ یہاں پر جو عمومی کلام ہے یعنی سب انسانوں کے لیے، تمام کے تمام ناس، جو بھی ناس کا اس کے اوپر اس کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہاں تک اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ آپ کی طرف جو ہے وہ شہر اللہ آ چکا ہے، یعنی آپ لوگوں نے شہر اللہ سے برخورد کر دیا ہے، آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ شہر اللہ بالبرکت والرحمہ والمغفرہ، یہ جو ہے برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ، یعنی اس ماہ میں آپ کو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے، جس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ اور اللہ کے ہاں فرمایا کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، اللہ کے نزدیک یہ سب جتنے بھی 11 مہینے ہیں، جو ٹوٹلی 12 ہے، اس میں سے سب سے زیادہ بافضیلت اور سب سے زیادہ جو بزرگی جس ماہ کے لیے اللہ نے رکھی ہے، جو سید شہور ہے، وہ ماہ رمضان عظیم ہے۔ بس اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے عمومی طور پہ، ویسے خصوصی طور پر تو ہے، لیکن عمومی طور پہ ہر شخص کے اللہ کی برکت، رحمت اور مغفرت یہ شامل حال ہو جاتی ہے، اور یہ تمام کے تمام شہور سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کی جو دن ہے وہ تمام دنوں سے بہتر ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اور اس کے جو راتیں ہیں وہ تمام سال کے جتنی بھی دن راتیں ہیں ان سے افضل ہے۔ یعنی رات اور دن کے حساب سے جو دن اور رات ہے باقی سالوں میں، باقی سال کے، اس سے شہر اللہ کے، اللہ کے مہینے کے یہ زیادہ بافضیلت ہے، اللہ نے اس میں زیادہ فضیلت رکھی ہے۔
یعنی اس سے جو اس میں خیر مغفرت اور برکت کا نزول ہے وہ دوسری راتوں میں یا دوسرے دنوں میں وہ خیر جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچتا. اور حدیث جو ہے وہ کافی طولانی ہے ظاہر ہے, تو اس میں فرمایا کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ التَّسْبِيحُ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, اور جو آپ کا سانس لینا ہے یہ اس میں تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے اگر سانس بھی لے رہا ہے تو یہ سانس اس کا لینا تسبیح کے برابر ہے. جیسے تسبیح میں جیسے سبحان اللہ کہنا ہے, سبحان اللہ تسبیح ہے یہ, یا جو ہے انسان کہے بسم اللہ بھی تسبیح ہے, یا انسان جو ہے مثال کے طور پر استغفار کرے استغفر اللہ, یہ بھی تسبیح ہے. تو اس تسبیح کا ثواب ظاہر ہے اسی وقت آپ کو ملے گا جب آپ مثلا آپ کے ہاتھ میں اگر واقعاً جو ہے وہ تسبیح ہے, آپ نے ایک تسبیح کے دانے پر سبحان اللہ کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا یا بسم اللہ کہہ دیا وغیرہ جو اذکار ہے اللہ کے, اور اس سے تب آپ کو ثواب ظاہر ہے ملے گا نا. اور اس میں یہ ہے کہ صرف آپ کا سانس لینا آپ نے, اور سانس لینا غیر اختیاری عمل ہے. انسان چاہے یا نہ چاہے سانس لے گا, اگر سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا انسان, ظاہر سی بات ہے. سیدہ نبیہا صاحبہ سیالکوٹ سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مولا کے در سے مجھے سلام کے لیے حاضری کے لیے توفیق دی, اور یہ بھی میرے مولا کا کرم ہے جو آپ کے چینل ہے. مولا سلامت رکھے, گناہگاروں کی مولا تک رسائی ہے. مولا سلامت رکھے. آپ کی آواز سیالکوٹ سے شہر مقدس سے کربلا تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے, اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, ومنا سید المرسلین امیر المومنین. میرے مولا کو میرا سلام, اور جو ان کو چلا رہے ہیں مولا ہمیشہ قائم دائم رہے. الہی آمین. اس دنیا سے آیت الرحمانی مولا ان کے درجے اور بلند کر, اور وہ مولا نے انہیں نصیب کیا. سلامت رہے آپ, سلامت رہیں. اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں اللہ قبول و مقبول فرمائے. اور خصوصی طور پہ آپ کے لیے دعا گو ہے. اس پروگرام میں مومنین بہرحال اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے نظر بھی کرتے ہیں, تو آپ بھی انشاءاللہ ارادہ فرماتی ہیں انشاءاللہ مستقبل میں. ہاں جی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد, سب کچھ ان کا ہی دیا ہوا ہے. جی بے شک, ہمیں جو دینے ہیں وہ بھی ان کے ہی دیا ہوا ہے. یقیناً. اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ کسی معصوم کا امام کا نام لے لیجئے یا شہداء کربلا میں, تاکہ نسبت ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو سکے. انشاءاللہ امام باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس, اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. اور ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت اچھی آپ نے نیت کی ہے, ارادہ کر لیا ہے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے خصوصی دعا گو ہے کہ جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں, سلامت رکھے. مولا آپ کے چینل کو سلامت رکھے. الہی آمین. مولا آپ کو بھی اپنے امان میں رکھے. اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے سسٹر کہ جو ہمارے نمبرز ہے 2-3 نمبر ہے جو اسکرین پر موجود ہے, اس کو آپ اپنے پاس ماشاءاللہ سیو بھی کر لیجئے گا, اور دوسرے مومنین کو بھی رغبت دلاتے رہیے کہ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے یہ سلسلہ آگے بڑھے انشاءاللہ. سلامت رہے. شکریہ آپ کا, سلامت رہے. جی ماشاءاللہ بہت بہتر. اور اسی طریقے سے یہ خلوص کی ضرورت ہے انسان کی, کہ انسان خلوص کا مظاہرہ کرتا رہے. اور انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں کہ جو مومنین نیک نیتی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں, یہ شرکت یقیناً
اس کو آپ کم نہ سمجھیے گا. میں یہ بارہا عرض کر چکا ہوں. کچھ ایسے پل ہوتے ہیں, کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں, کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہم سے اخلاص کا طالب ہے ہر اعتبار سے. سب سے پہلے تو ہمیں خدا کے قول کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اعتماد کرتا ہے خدا کے فرمودات کے اوپر. اللہ نے اگر فرمایا کہ غیب کے اوپر آپ ایمان رکھو تو ہم نے ایمان رکھا. اللہ نے جو کچھ کہا ہم نے اس کو قبول کیا. یہی ایمان ہے نا. ایمان ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے جو کچھ کہا اس کو آپ تسلیم کر لو, اور جو معصوم سے سنا گیا وہ تسلیم کر لے. ظاہر ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ معصوم کا کلام اللہ کا کلام ہے, اور اسی طریقے سے یقیناً ہم سب کے اوپر یہ چیز بالکل واجب ہے کہ ہم اس اعتبار سے شک اور تردید کے شکار نہ ہو کہ جہاں پر اہل البیت علیہ السلام کے مشن میں اگر ہم کچھ خرچ کر رہے ہیں یا ہم کوئی ارادہ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ تردید نہ ہو خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے ہم جو ہے اپنی کوشش کر لیں گے, ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہو جائے یا ہمارے حوائج قبول نہ ہو جائے. یقین جانیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور معصومین علیہ السلام پر ہم جیسے گنہگاروں نے معجزے دیکھے ہیں, ایسے ایسے معجزے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے خاندانی اور بچپن سے مادرزاد ایک شخص جو ہے وہ معلول ہے, معذور ہے, وہ جان چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, یعنی مکمل طور پہ اس کا بدن شل ہے. جی انڈیا سے مہناز صاحبہ بجان انڈیا سے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت مہربانی, شکریہ, ریسپیکٹڈ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ماہ رمضان میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن بھی آنے والا ہے, اور اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی آواز اس وقت بجان انڈیا سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے, اور اگر اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کوئی مختصر دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں. روضہ سید الشہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ. تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا باب الحوائج, السلام علیکم یا قمر بن ہاشم, السلام علیکم یا سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ, السلام علیکم یا رضائے زینب سلام علیہ, السلام علیکم یا سالار حسین یا باب حسین یا علمدار حسین یا کاشف غرب وجہ حسین اکشف کرب بحق یا حقیق الحسین, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ملین و حافظ و قائد و ناصر و دلیل نینا حتی تسکن رزقتا و نتمتا فیہا طویلا. یا مولا یا سیدی میری حاضری قبول کرو. ظہور کو نور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرو, اور میرے مولا ایران کی حفاظت کرو. میرے مولا سلامت رہے. جی مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول فرمائے. آپ میری آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ جی 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 آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں مومنین جو ہے وہ کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کے حوالے سے نظر کا ارادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل میں؟ انشاءاللہ میں نے اس سے پہلے بھی کہہ کے رکھا ہوا ہے, جب بھی انشاءاللہ مولا کا حکم ہوا تب ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, کس امام کے ساتھ یا کس معصوم کے ساتھ آپ نے نسبت دی ہے وہ بھی بتا دیجئے.
कमर बनी हाशिम और अली अकबर अलैहिस्सलाम। जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। अच्छा सिस्टर, मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो नंबर है टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, आपसे गुजारिश है कि इसको अपने मोबाइल में भी सेव कर लीजिएगा और यकीनन आपके पास महफूज भी होंगे। अपने दोस्त अहबाब और अगले लोगों तक भी इसको पहुँचा दीजिए ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद मोमिनीन इसमें शिरकत कर सकें। इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, महनाज साहिबा गुजरात से, हिंदुस्तान से हमारे साथ कॉल भी थी। अच्छी बात है माशाल्लाह, बेहतर है कि इंसान देखें, मैं या जिस तरीके से आप लोगों की खिदमत में हम बयान करते हैं, इंसान देखें एक नीयत होती है इंसान की, वो इरादा करता है और जब इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए वसाइल भी फराहम कर देता है। अगर कोई शख्स इरादा ही नहीं रख रहा, मतलब मिसाल के तौर पे यही माह शहरुल्लाह की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसी शहरुल्लाह में भी ज़ाहिर है आपने शाबान से ही इरादा कर लिया था ना, तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप 14वां रोज़ा है यहाँ तक पहुँच गए माशाल्लाह। तो अगली भी इंशाल्लाह आप इरादा रखते हैं कि इंशाल्लाह रोज़ा पूरा रखेंगे तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी। वाजिब आमाल में भी इसी तरीके से है। नमाज सुबह के लिए अगर इंसान इरादा करेगा तो सुबह के लिए उठ जाएगा, नमाज भी पढ़ लेगा, बेशक कि 2 बजे भी इंसान सोया हो। वाक़या ऐसी है, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अगर इंसान किसी चीज़ के लिए इरादा कर लेना, चाहे वो शदीद मुश्किलात में है यानी थका हुआ है, लेकिन वो नमाज के लिए उठ जाएगा। इरादा इस कदर इंसान का अजीम होना चाहिए। जब भी आपने जो है वो किसी काम के लिए, वो कोई आपका इक़दाम है या आप कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए मुहकम इरादे की ज़रूरत है। अगर आप जो है शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे, आपके अंदर आप शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे, तो जब आप शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपकी वो ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। बस ये इंसान की अगर किसी खैर का काम करना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले तो इंसान को इरादा करना चाहिए। इरादा कर लें और इरादे के ज़रिए से आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहुँच जाएंगे। तो नज़र का भी आप यहाँ पे इरादा कर लिया करें, इरादा कर लें और बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आपके पास वसाइल फराहम हो जाएंगे तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के बाकायदा और मुस्तकिल डोनेटर बन जाइए इंशाअल्लाह। तो ये हमारी आपके लिए एक सलाह है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला माह रमज़ान में हमारा जारी व सारी है। इसमें आप कॉल करें और कम से कम आपकी एक ताउन ये भी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ताउन है, कि आप दीगर मोमिनीन के साथ भी हमारे प्रोग्राम के लिंक को शेयर कीजिए। ये हो सकता है, क्योंकि अगर लिंक शेयर हो जाएगा तो वह आसानी के साथ जो है वो देख सकता है। अच्छा, बहुत सारे मोमिनीन इस हवाले से भी हमसे सवाल करते हैं कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए से हम प्रोग्राम देखना चाहें तो क्या करें। तो सोशल मीडिया के लिए देखें, हमारा यूट्यूब पर भी है, लेकिन अगर आपने देख लिया कि यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं हो रहा तो आप जो है वो फेसबुक की तरफ जाएं। फेसबुक पे इंशाल्लाह हमारा लाइव रहता है और आप वहाँ से हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं और वहाँ से ही इंशाल्लाह उसी लिंक को भी आप अपने दीगर मोमिनीन तक भी पहुँचाते रहिए। लिंक पहुँचाना आसान है, आप पहुँचा दीजिए कि ख़ुद वो लोग जब प्रोग्राम को मुलाहिज़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ुद ब खुद हमारे साथ पैवस्ता हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप जो है वो नंबर्स को शेयर करना चाहे तो नंबर भी है और नंबर को भी आप सेव करें। हमारा एक नया नंबर है और एक जो है वो पुराना नंबर है, एक और नंबर भी है, लेकिन ज़्यादातर मारूफ ये 2 नंबर हमारे हैं कि जो इस वक्त चल रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त आप देख सकते हैं। CG पर लिखा हुआ है ये नंबर, इसको आप अपने पास सेव कर ले कि अगर अहयानन कोई एक नंबर जो है वो उस पर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो आप दूसरे नंबर के ऊपर कॉल कर सकें। और एक तरीका, एक सवाल मज़ीद भी बहुत सारे मोमिनीन पूछते हैं कि हम किस तरीके से अगर डोनेट करना चाहें तो किस तरीके से करें। देखें, इस सवाल का जवाब यही है कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क के एतबार से जो सबसे आसान तरीका है वही आपके लिए मुतारिफ़ किया जाएगा
اور آپ اسی طریقے سے اپنی ڈونیشن کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے روانہ کر سکیں گے بہت آسانی کے ساتھ. تو یہ کچھ اس قسم کا نظام ہے. اور باقی جو ہے اس پروگرام کے مزید برکات میں سے یہ ہے کہ شہر مقدس کربلا سے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں. اور آپ اس یعنی آپ جہاں کہیں پر بھی ہے، بے شک کسی گاؤں میں ہیں، دیہات میں ہیں یا شہر میں ہیں، وہاں سے یقیناً انسان چاہتا ہے کہ کربلا سے جوڑا رہے. تو یہ پروگرام اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وسیلہ ہے کہ جس سے جوڑا جا سکتا ہے. ویسے اصل ہے کربلا کے ساتھ جوڑنا، وہ یقیناً دلوں کا سفر ہے، اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو. وہ سفر جو وہ روحانی سفر ہے نا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ دل کا سفر ہے. وہ آپ کو کوئی نہیں جوڑ سکتا، وہ اللہ جوڑے گا. لیکن یہ جو بظاہر ہے نا، یہ آپ اس ٹی وی پروگرام کے ذریعے سے جڑے رہتے ہیں. یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں، ظاہری حواس ہے، اس ظاہری حواس کو کربلا سے ایک طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے. وگرنہ وہ جو اصل جوڑنا ہے نا، وہ دلوں کا سفر ہے. وہ آپ کو کوئی نہیں جوڑ سکتا، وہ اللہ جوڑے گا آپ کو. اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ نے وہ حقیقی کربلا کو جو ہر مومن کے دل میں بستا ہے، ہر دل میں وہ کربلا جو موجود ہے، وہاں تک اگر آپ نے اس کے ساتھ آپ نے قرب اس کا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ خصوصی اللہ کے کچھ خاص کرم اور لطف ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ جوڑ سکیں گے. لیکن بظاہر یہی ہے کہ اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے تو ابتدا میں کچھ چھوٹی چیزوں سے انسان کو ابتدا کرنی ہوتی ہے. بس آپ یہ سمجھیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے، ابتدائی مرحلہ جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور دنیا کے تمام ملکوں میں الحمدللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آشنا ہے اس حوالے سے حقیقتاً، اور جانتے ہیں، پروگرامز بھی جانتے ہیں. مخصوصاً زیادہ تر ہمارے جو ویورز ہے، ظاہر ہے کہ انگلش بھی ہماری زبان، یعنی جو اردو بولنے والے ہیں ان کو انگلش کی بھی تقریباً اگر ہم کہیں کہ 60 یا 65% تو میرے خیال میں ہو جائے گا. شاید اس سے زیادہ بھی آمار ہو کہ اس قدر لوگ جو ہے وہ کم از کم اگر انگلش بولنے پر قادر بھی نہیں ہے نا، تو ان کو کم از کم سمجھ آتی ہے انگلش کی. اس قدر رائج ہے. کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی کمال کی بات ہے جن کو انگلش آتی ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب جڑا رہے گا، ادارہ ہے، آپ کے اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ظاہر ہے آپ انگلش کے ساتھ آپ کا سروکار ہے، اور امتحان بھی دینے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کتابیں بھی اسی لینگویج میں ہیں. برائی بھی نہیں ہے، جو اچھی لینگویج ہے اور جو چیزیں جو ہے وہ رائج اس کو سیکھنا چاہیے. انگلش میرے خیال میں سیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم سمجھ جائیں کہ آگے والے جو بات کر رہے ہیں اس کو انسان سمجھ سکے. تو ہمارے پاس ہمارے ویورز جو ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے خصوصاً جینون جو لوگ ہیں، وہ بے شک کسی ملک میں بھی ہے، یہ 2 لینگویجز ہے. اور امام حسین علیہ السلام 3 اور 4 یہ 2 ٹی وی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے مومنین تذکرہ بھی کرتے ہیں پروگرامز وغیرہ کا بھی. تو آپ جو اردو زبان میں ہمارا ہے وہ امام حسین علیہ السلام 4 ہے. اور زیادہ تر جو پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، میں آپ کو 2 حوالے دیتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے. اس میں سے ایک سمارٹ ٹی وی کا ہے جو میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور ہمارے دوست جو پاکستان میں ہیں خصوصاً وہ بتاتی بھی ہیں کہ سمارٹ ٹی وی کے ذریعے سے پروگرام سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ہم دیکھتے ہیں. یعنی یہ سمارٹ ٹی وی جو ہے وہ یوٹیوب کی طرح نہیں ہے کہ یوٹیوب تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یوٹیوب پہ جو لائیو ہوتے ہیں یا پھر اس کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں وہی پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں نا. لیکن سمارٹ ٹی وی کا طریقہ بہت اچھا ہے. اس میں انسان جو ہے وہ ایک ٹی وی کو ایز اے ٹی وی دیکھ سکتا ہے. تو آج کل کے دور میں ہے سب کے پاس سمارٹ ٹی وی. آج کل کیبل اور ڈش کو زیادہ تر لوگ یوز نہیں کرتے، جو جدید ایک فضا ہے. چونکہ ظاہر ہے ہر گھر میں وائی فائی کا سسٹم ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سلسلہ ہے. بے شک جو متوسط گھرانے ہیں وہ بھی یقیناً رکھتے ہیں. تو اس کو آپ امام حسین ٹی وی 4 کو آپ اس میں جو سافٹ ویئر ہے جہاں پر مذہبی ٹی ویز کو دیکھا جاتا ہے، وہاں سے آپ امام حسین ٹی وی 4 کو اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں. مستفید ہوں گے کربلا معلیٰ سے
اور جو दीनी प्रोग्राम्स है वो पेश किए जाएंगे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके अहल वयाल के लिए। बेशक के मुफीद है और इससे आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जो मोबाइल के ज़रिए से अगर आप देखना चाहें तो एक तो हमारा ऐप है इमाम हुसैन TV 4, यानी टोटली इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप का जो ऐप है, आप अगर एंड्रॉयड सेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इमाम हुसैन TV लिखें, ऐप आपको आ जाएगा। उसमें सारे के सारे जितनी भी इमाम हुसैन टीवीज़ हैं, उनका चैनल्स हैं, उनका एक बाकायदा लिस्ट आपको आ जाएगा। तो उस लिस्ट में आप 4 को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उर्दू ज़बान में आप नशरियात को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जी, जाम शोरो हैदराबाद सिंध से जी मोहतरमा मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले तो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जाम शोरों से आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला तक पहुंच रही है। सबसे पहले आप सलाम अर्ज़ करें और अगर कोई दुआ करना चाहें बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। जी माशाल्लाह, मैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये भी काफ़ी है आपने जिस तरीके से पेश किया। अगर कोई दुआ आप करना चाहें, दुआ भी कर लीजिएगा मौला की खिदमत में। मैं चाह रही हूँ आप मेरी तरफ से वहाँ दुआ भी करें, मतलब ये दुआ ज़ियारत भी पढ़ें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं वहाँ ज़ियारत के लिए आऊँ। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपकी नियाबत में यहीं पर ही एक ज़ियारत पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर भी अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ज़ियारत आपकी तरफ से मैंने तिलावत की है और मैं एक अर्ज़ आपकी खिदमत में मज़ीद भी पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे बहुत सारे मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, और आप चूँकि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना चाहते हैं। तो भी मेरी तरफ से सलाम पेश जरूर इंशाल्लाह। आप मेरी बात थोड़ी सी सुने ना, आप मेरी बात थोड़ी सी सुने। नजर लोग करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी नजर का इरादा करना चाहते हैं। जी नजर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। अच्छा, इस नज़र को आप जो है किसी एक इमाम के साथ निस्बत दे दे या शुहदाए करबला में निस्बत दे दे ताकि आपकी दुआएं कबूल हो जाए। किसके साथ निस्बत देंगे आप? जी मैं इमाम ज़माना इमाम महदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और आपसे एक गुजारिश ये भी है फरजाना साहिबा, ईरान के लिए भी दुआ करें। आपसे गुजारिश ये है कि हमारा नंबर आपके पास महफूज है, इसको आप दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तशरीफ ला सके। आपकी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ करते हैं और मौला आपके रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शर्फ नसीब फरमाए। आपको सलामत रहें, आप शुक्रगुज़ार, सलामत रहें, शुक्रिया, सलामत रहें। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतर। और फरजाना साहिबा जाम शोरो हैदराबाद सिंध से हमारे साथ मौजूद थी और माशाल्लाह बहुत, देखें, दुआओं की कबूलियत के लिए यकीनन ये दर मुजर्रब है। और ये मैं इस उन्वान से नहीं, मुजर्रब ये नहीं कह रहा कि हमने जो है वो तजर्बा किया हुआ है, बल्कि अहादीस और रिवायात जो होते हैं वो हमारे पास, ये मुजर्रब से असल मुजर्रब वही है कि आप जो चीज़ का तस्करा ख़ुद अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन में आ जाए तो उससे बढ़कर इंसान किस चीज़ के ऊपर एतमाद करेगा? उससे ज़्यादा एतमाद किसी चीज़ के ऊपर नहीं किया जा सकता। तो ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आपकी दुआएं कबूल होती है। और मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जो मोमिनीन सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अपलोड होते हैं, लेकिन अगर उस पर यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रहा तो आप फेसबुक के ज़रिए से आप हमारे टीवी लाइव्स को देख सकते हैं। एक तरीका यह है कि ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है तो आप
جو ہے وہ اس کو سرچ کر لیجیے گا اسٹور میں، تو اس میں اسٹور میں جو ہے آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جو ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی بہرحال ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور اگر آپ یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں تو وہاں پر آپ جادو ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے، روکو ٹی وی کے ذریعے سے، ایپل اور روکو ٹی وی کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی دو ٹی وی زیادہ تر ہے، ایک روکو ہے اور ایک جادو ہے، تو جادو ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ روکو ٹی وی کے ذریعے سے آپ ہمارے نشریات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، لائیو ملاحظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان عظیم میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ انشاءاللہ العزیز مزید بہتر طریقے سے اس کو بنانے کے لیے آپ کی مدد بھی درکار ہے کہ آپ اس سلسلے میں مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر طریقے سے یہ سلسلہ پہلے سے بہتر طریقے سے جاری ہو سکے، اور انشاءاللہ العزیز مزید اس میں پیش رفت ہو سکے، مزید بہتری آ سکے، اس کے لیے آپ اپنی مالی تعاون بھی شامل کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ میں تعاون کیجئے، تعاون اس عنوان سے کہ آپ اس کے پروگرامز کو نشر کرتے رہیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے پروگرام کا سلسلہ جاری اور ساری، اور میرا ٹائم تقریباً انتہا تک بھی پہنچا، اور اس سلسلے میں آپ تمام مومنین انشاءاللہ مدد فرمائیں گے یہ امید کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ سلسلہ حمایت اور تعاون کا انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ پہلا جو پارٹ ہے اس پروگرام کا وہ تقریباً انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ مخاطب رہیں گے۔ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے بلکہ ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کالز بھی کرنے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر یہ پروگرام ہو سکے، اور اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے۔ لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर और उनके हक़ को अपना हक़ समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज का दिन बुध का दिन रहा, चहारशंबा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन इन चारों आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन में। और ये भी आप जानते ही हैं कि आज 4 मार्च 2026 ईस्वी है और इसी तरीके से 14 रमज़ान अज़ीम 1447 हिजरी कमरी है। आज की शब आमद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी में खुश होना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम में मग़मूम होना अलामत मोमिन है। लिहाजा हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आमद, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद पर आपको मुबारकबादी पेश फरमाते हैं और चाहेंगे कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इस रब्त को, वसीले को आपकी खिदमत में पेश करते रहें। बहरहाल, जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हमारे वो इमाम हैं कि जिनको दूसरे इमाम होने का शरफ़ हासिल है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि के दूसरे जानशीन होने की हैसियत से अपने मनसब को मोमिनीन पर आश्कार फरमाया है। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का नाम अक़दस हमारे लिए यूँ भी मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सूरह तफसीर की बीबी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के गोद मुबारक में तफसीर अव्वल हैं और बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की पहली रौनक करार पाए हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की वो हुज्जत हैं जिनका अंदाज़े खिदमत, अंदाज़े तबलीग, अंदाज़े इबलाग इस्मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम या इबलाग विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक जहत मुख्तलिफ ही रखता था, मुख्तलिफ जहत रखता था, मुख्तलिफ तरीक़ा रखता था। इसमें देखें, जिहाद अगर कहा जाए तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने बाबा के बाद जिहाद किया और करना भी चाहा, लेकिन जिस तरीके से आप जानते ही हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ऐसे आदिल थे कि किसी को नाहक नहीं दिया करते थे और जो हकदार थे उनका हक रखा नहीं करते थे। और वो ऐसे इमाम रहे अपने वक्त के अंदर कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत को मुकम्मल तौर पर नाफिज फरमाया, क्योंकि इख्तियार कामिल था, मुकम्मल तौर पर सीरत और वक़ार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़माने तक पहुँचाया। बहरहाल, मुझसे पहले जनाब मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हज़रत जनाब मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपकी ज़ियाफ़त ईमानी फरमा रहे थे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में आपको पेश कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ियारत की मुनासबत से आपको पेश कर रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत, फ़ज़ाइल रमज़ान अज़ीम और हम सबको अखलाकियात से मुताल्लिक़ आशना फरमा रहे थे, आगाह कर रहे थे। और ये यकीनन हमें बार बार और बेहद बेहसा अपने आप को आमादा करने की कोशिश होती है। देखें, जिस तरीके से पत्थर होता है ना, उसे आमादा किया जाता है किसी चीज़ में तराशने के लिए। सोने चांदी लोहे को जिस तरीके से मुख्तलिफ शक्लों में ढालने के लिए आमादा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार ढाल लिया जाए तो उसी शक्ल में बच जाता है। जब तक कोई शदीद किस्म का दूसरा अमल ना हो, मतलब पिघलाया ना जाए, दूसरी बरखिलाफ उस शक्ल के बरखिलाफ ज़रब ना लगाई जाए। लेकिन हमारा जो मिजाज है, हमारी तबीयत जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रखी है कि माहौल से भी तगय्युर व तबद्दुल इख्तियार करती है।
आबो हवा से भी तगय्युर और तबद्दुल इख्तियार करती है, दरून इंसान की तब्दीलियों से भी तगय्युर और तबद्दुल इख्तियार करती है, दूसरों के अखलाक से भी हमारे अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, और तारीख़ों और मुनासबतों और जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, या थ्योरी कह लें, जो हमारी एक फितरत है, उसका भी हमारे ऊपर असर होता है। यानी देखिए, हम कुछ चीज़ें होती हैं महदूद चीज़ों से असरानंदाज होती हैं, लोहा नमी से असरानंदाज होता है, गर्मी से असरानंदाज होता है, ठीक है, उस पर असर होता है, लेकिन हमारी फितरत जो है हर चीज़ का असर लेती है, अच्छी बात का भी असर लेती है, बुरी बात का भी असर लेती है, नेकी का भी असर लेती है, बुराई का भी असर लेती है, हमारे खाने का भी असर होता है हमारे ऊपर, हमारे दूसरों के अखलाक का भी हमारे ऊपर असर होता है। जब इतने सारे असर होते हैं तो हमारे अंदर तब्दीली के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हमें जो बताया गया मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने, वो यही फरमाया कि आप एक वक्त आएगा कि इंसान सुबह के वक्त एक ईमान रखता होगा और उस पर भी वो कस्मा धर्मी का कायल होगा और वल्लाह बिल्लाह कह रहा होगा, अल्लाह रसूल की कस्में खा रहा होगा कि मैं इस पर साबित कदम हूँ। दूसरे वक्त में उसका ईमान दूसरा होगा और वो ईमान उस पर भी वो वही कस्में खाएगा। ये दूसरा ईमान पहले ईमान के बिल्कुल मुतज़ाद होगा। तीसरा वक्त आएगा, तीसरा ईमान होगा, चौथा वक्त चौथा ईमान होगा। हर वक्त में उसमें तगय्युर और तबद्दुल होता रहेगा, लेकिन हर वक्त में वो कहेगा मैं इसमें साबित कदम हूँ, साबित कदम हूँ। लिहाजा हकीकी ईमान कौन सा होगा? इंसान तो अपनी मर्जी से हालात और वाक़यात और मुआशरे और पता नहीं डर, खौफ, माल, नामूस, जान, इज़्ज़त, इन सब की वजह से कुछ ना कुछ करता ही रहता है, बदलता रहता है। तो हकीकत कहाँ से हासिल होगी, किस तरीके से हासिल होगी? वो कौन सा ईमान है जो काबिल कबूल होगा? काबिल कबूल ईमान वो होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। इसको साबित बाकी और हमेशा कैसे बरकरार रखना है, उसके लिए जो दुआ का कहा गया, दुआए अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नफ़्सक, इसे दुआए मार्फत भी कहा जाता है। अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नफ़्सक, ये वाली दुआ हमें जितना हो सके तिलावत करनी चाहिए। दुआए गरीक की तिलावत करनी चाहिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआए गरीक कहलाती है। इनकी तिलावत करनी है। इन दुआओं की देखें, दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ ईमान मोमिन का हथियार है। लिहाजा दुआओं से गाफिल नहीं होना चाहिए, इबादतों से गाफिल नहीं होना चाहिए, तवस्सुल से गाफिल नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसीलिए हम कह रहे थे बार बार तकरार करना चाहिए। अब कहें कि ये क्यों कह रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किस लिए बार बार कह रहे हैं? देखें, अल इल्म हर्फ़ुन व तकरार व अल्फ़, इल्म एक हर्फ होता है, तकरार उसे 1000 बार करना पड़ता है। एक मरतबा मेमोरी के लिए, एक दफ़ा मेमोरी के लिए, यादाश्त के लिए, हाफ़ज़े के लिए, फरामोश होने से बचने के लिए 1000 बार तकरार करना पड़ता है। अमल उससे ज़्यादा सख्त है। अमल इससे कई गुना ज़्यादा करेंगे तब उसके आदी हो जाएंगे, लेकिन एक मरतबा आदत होगी, खुलूस भी साथ होना है। खुलूस साथ में बचाने के लिए हमें अपने आप को आमादा रखना पड़ेगा और उस पर काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। खुलूस को बाकी रखने के लिए अगर आप समझते हैं तवज्जो हट रही है तो मुख्तलिफ मवारिद हैं, उनमें तवज्जो करें। पढ़ने के तरीके पे, वक्त पे, जगह पर, ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे कोई आपका मिजाज ना भटका सके, आपके जहन को ना भटका सके, आपके अल्फाजों में कोई कानों में कोई ऐसी समात ना पैदा हो, कोई कान ऐसी बात ना सुने जिसकी वजह से आपके अल्फाज भूल जाएं। मसलन ये इल्म हर्फ है, तकरार 1000 बार करने। अब हम यहाँ पर जब पहुँचे इस मरहले पर तो हमें बार बार करना है, लेकिन बार बार क्या हर बार अच्छा है? इखलास के साथ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि आपका जो देखे, खुलूस में भी फ़र्क आता रहता है। एक मरतबा है कि आप जब पहली मरतबा करते हैं, मसलन कहीं होते हैं आप मुस्तरिब होते हैं, परेशान होते हैं, तब करते हैं, या जब आपको बहुत ज़्यादा कोई हाजत होती है, जब कोई अमल करते हैं तो आपका खुलूस बहुत ज़्यादा उजागर होता है। एक मरतबा होता है कि आप कभी सफ़र में होते हैं, गाड़ी चली जाएगी, प्लेन उड़ जाएगा,
मसलन इस जगह पर आप चाहते हुए भी जल्दी करते हैं, वो यानी जिस तरीके से सुकून और इत्मीनान और देर और वो नहीं कर सकते। खुलूस बेशक 2 सेकंड का ही क्यों ना हो, वो जितनी देर में इबादत कर रहे हैं मुख्तसर ही क्यों ना, खुलूस का ताल्लुक तुलानी होने से नहीं है, कम होने से नहीं है। खुलूस का ताल्लुक जितनी देर भी करें उसे कोशिश करें कि तवज्जो के साथ कर लें, उसके माने मफाहिम पे तवज्जो देने की कोशिश करें, अल्फाज पे, यानी जहाँ तक आपका इल्म पहुँचता है। कोई माने मफाहिम के साथ किरात के ऊपर भी, मखारिज के ऊपर भी तवज्जो दे सकता है, हुरूफ के। कोई ऐसा है कि जो अहादीस को भी याद करता रहता है दरमियान में कि ये किस मासूम के फरमान के तहत ऐसा करना है, रकू की क्या कैफियत है वगैरह वगैरह। इल्म है ना इंसान का, एक मरतबा उसने मुताला कर रखा है रुकू में क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो उन अहादीस के हिसाब से वो पढ़ता चला जाता है। एक शख्स है कि जिसकी मार्फत अहादीस के बारे में नहीं है, फ़कत उसे यही पता है कि हमारी फ़लानी किताब में इतना लिखा हुआ है और इतना पढ़ना है, उन अल्फाज को वो खुलूस के साथ तवज्जो के साथ पढ़ लेता है। अगर माना आता है तो माने को भी तवज्जो कर लेता है, नहीं तो जितनी इबारत है उसको खुलूस के साथ में वो तवज्जो के साथ पढ़ लेता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह तक पहुँचाती है, बैत अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक है, या किसी ऐसे आलिम ने हमें तालीम दी है जो आलिम रब्बानी थे। बहरहाल इन सब चीज़ों के अंदर खुलूस अपने अपने इल्म और मार्फत के एतबार से होता है। कभी कभार सिर्फ पढ़ना कबूल हो जाता है, कभी तर्जुमा दिक्कत के साथ करना पड़ता है, कभी तिलावत पे भी तवज्जो करनी पड़ जाती है, कभी अहादीस पर भी। ये इल्म की कैटेगरीज के एतबार से जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना ज़्यादा सवाल होगा, लिहाजा सवाल से बचने के लिए अपने आप को हमेशा अल्लाह के बारगाह में अपने नफ्स के कटहरे में खड़े रखें और सोचते रहे मैंने ये ठीक किया है, ये ठीक नहीं किया है, मैंने ये बुरा किया है, ये अच्छा किया है, और ये मैंने कैसा किया है, क्यों किया है, ये अपने आप के बारे में सवाल करते रहें। बहरहाल और नेकी में देर नहीं करनी चाहिए। नेकी जब आपने करनी है ना, सोच में ना पड़े, दूसरों के मशवरों में ना लगे, एक हद एतदाल की कैफियत में। मसलन आप कोई नेकी करना चाहते, नेकी वाक़ईन नेकी जो आपके लिए साबित है नेकी है, वो करना चाहते हैं तो उसमें ताख़ीर ना करें, जितना जल्दी हो सके उसे अंजाम दे लें। हाँ, इस तरीके से आपको नेकी में अगर ताख़ीर करेंगे तो यकीनन नेकी में थोड़ा पसो पेश करने से इंसान नेकी से रह भी सकता है। इसलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें ये कहा गया है नेकी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमें तकरार करना है, अपने लिए बार बार दोहराना है कि हमें कभी भी पीछे नहीं रहना है, बार बार दोहरा के अपने सबक को याद करना है। बार बार देखें, हम इंसान हैं, कोई कितना ही माहिर क्यों ना हो जाए, कोई नबी मासूम नहीं है। हाफ़िज़ों में फ़र्क हो सकता है, कोई एक बार सुनता है याद हो जाता है, कोई 2 बार सुनता है याद कर लेता है, कोई 10 बार 50 बार 100 बार। अक्ल का, मिजाज का, माहौल का, ज़बान का फ़र्क हो सकता है। जिस तरीके से अरबी ज़बान अब हमसे कहिए तो हमें याद करने में ज़ाहिरी बात है हमारा ज़बान नहीं रहे, तो लिहाजा उसमें क्या कहना होगा, हमें चंद बार याद करना पड़ेगा, जिसे हम सादा ज़बान में रटना कह लेते हैं, या रटना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन जिसकी अपनी ज़बान है वो जल्दी से याद कर लेगा। इसी तरीके से हर ज़बान के बारे में आप देख सकते हैं कि वो जल्दी याद कर लेगा। तो इसमें इंसान की कोई वो नहीं है कि याद नहीं किया पहली बार में। ठीक है, जिसकी ज़बान है उसको एक शरफ़ हासिल है, उस ज़बान के अंदर असल शरफ़ तकवा है। लिहाजा तकवा के अंदर कौन कितना मुत्तकी है वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। कोई किसी दूसरे के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिसके अंदर इंसान दूसरे को नहीं पहचान सकता। कुछ देखें आप, अगर मनातिक के एतबार से भी देखें तो कोई जो जिस मंतक़े में रहता है, जो जिस शहर में रहता है, जो जिस मुल्क में रहता है, वहाँ की इनफरादी कैफियतें भी होती हैं। वहाँ पे वो उन इनफरादी कैफियतों में कुछ चीज़ों में आज़ाद होता है, कुछ चीज़ों में पुरजोश हो जाता है, कुछ चीज़ों में वो एक लीडर होता है। लेकिन दूसरे मंतक़े के अंदर उसी चीज़ में, जिस चीज़ में वो पुरजोश होना चाह रहा है, हो सकता है वहाँ के अमूमी लोगों के अंदर उसकी चीज़ में पुरजोश होना उसके लिए ख़तर का सबब बन जाए। उस चीज़ में पुरजोश होना उस शख्स के लिए ज़रर का सबब बन जाए। और हो सकता है उस दूसरी जगह पर जहाँ पे वो पुरजोश उस चीज़ में होना चाह रहा है, लोगों का नज़रिया उस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ हो। और ऐसा भी हो सकता है उस इलाके का मजहब और दीन और ईमान ही मुख्तलिफ हो।
تو لہذا یہ اختلاف جو ہے نا مختلف علاقوں کا، تبدیلی، تغیر اور ڈفرینس، فاصلے، قرب و بعد، یہ اثرات رکھتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہیں۔ لہذا جب انسان ایک علاقے میں ایک عقیدہ رکھتا ہے، دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھتے کیفیت ہی مختلف ہے، زبان ہی مختلف ہے، بیان ہی مختلف ہے، طریقہ ہی مختلف ہے۔ تو کیا وہ لوگ محبت نہیں کرتے؟ نہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا انداز مختلف ہے، آپ سے اظہار مختلف ہے۔ زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، یا علی مدد علیہ السلام۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ 15 رمضان عظیم کی شب ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی گودی میں موجود، ان کی آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، خیر مبارک، سلامت بہت رہیں، مبارک۔ خیر مبارک۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، ماشاءاللہ آپ ہماری مستقل سپانسر ہیں اور مستقل کالر ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی، پہلے ہمارا فقط 1 نمبر تھا، اب 3 نمبرز ہیں۔ اگر آپ پروگرام کو ملاحظہ کرتی ہیں موبائل کے ذریعے، یوٹیوب، فیس بک، یا کسی امام حسین ٹی وی گروپ کی جو ایپ ہے اس کے ذریعے، یا آپ کے پاس اسمارٹ ٹیلی ویژن ہے اس کے ذریعے، تو اس کے اندر بھی آپ اس تینوں نمبرز کو سی جی کے اوپر سلائیڈ کی صورت میں تبدیل ہوتا دیکھ سکتی ہیں۔ یہ تینوں نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے، تینوں نمبرز کو آپ نے 14 مومنین کو ضرور شیئر فرمانا ہے۔ جی جی ضرور۔ انشاءاللہ۔ اب آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکا کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مودتوں بھرا سلام پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی بن الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا حساب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ اے مولا حسین بادشاہ، اے مولا غازی عباس قلندر، آپ کو بہت بہت زیادہ اپنے بھائی امام حسن بادشاہ کی ولادت کی مبارک ہو۔ بی بی زہرا کو 5/12/1472 کو امام زمانہ کی بارگاہ اقدس مقدس میں امام حسن بادشاہ کی ولادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرمائے اس بادشاہ حسن کا صدقہ۔ میرے مولا ہماری جتنی مشکلات ہیں امام زمانہ سمیت، ملک کے حالات سمیت، مولا بیماریوں شفیع، رزق سمیت، اولاد سمیت، مولا جس کو جو چاہیے اس بادشاہ کی ولادت کا صدقہ، مولا حسن کے نلین کا صدقہ، مولا حسن مولا حسین سب کو نواز دے۔ مولا جتنے ہاتھ اٹھے آپ کی بارگاہ اقدس میں، مولا حسن کے صدقے میں، رمضان کے صدقے میں، ماں فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، بابا علی کے صدقے میں، بہن بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی کلثوم کے صدقے میں، بیٹی بی بی سکینہ، بی بی سغرا، بی بی کبرا کے صدقے میں نواز دے۔ مولا حسین آپ کا، آپ کے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، علی قاسم کی جوانی کا واسطہ، علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ، مولا حسین ہماری دعا بے کن کہہ دے۔ اے مولا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں تو بہترین بنا کے عطا فرما۔ مولا حسین، اے مولا حسین ہمیں بھی اپنا زوال بنا دے۔ میرے مولا قل هو اللہ واحد کے واسطے، اسم اعظم اللہ محمد کے واسطے، اپنی ماں کے باپ کے بھائی کی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی یا مدد کے واسطے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فجار محمد۔ مولا حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما دے۔ بیماروں کو، شمشاد اختر کو، نجف عباس، حبیب علی کو، جتنے بیمار ہیں یا عباس سب کو شفا دے۔ مولا جتنے بے روزگار ہیں آپ کو، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کی چکی کا واسطہ مولا، جہاں فرشتے بھی روٹیاں مانگنے آتے تھے مولا، آپ کو اس در کا واسطہ مولا، جتنے بے روزگار ہیں میرے سمیت میرے بھائی سمیت سب کو رزق عطا فرما مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ اے مولا حسن آپ کو آپ کے بیٹے علی قاسم کی مہندی کا واسطہ، بی بی کبرا کے 1 رات کے سہاگ کا واسطہ مولا، جتنے بچے بچیاں شادی کے لیے دعا گو ہیں ان سب کے اچھے نصیب فرما دے۔ نجف عباس، فیضا بدور، حبیب علی، قرآن زہرا کے اچھے نصیب فرما مولا۔ مولا میری دعاؤں پہ کن کہہ دے مولا، میری دعاؤں پہ کن کہہ دے مولا، میری دعاؤں پہ کن کہہ دے۔ آمین۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں، اور مولا آپ کے گھر کی جو جو مشکلات ہیں، جو جو تمنائیں ہیں، جو آپ کے عزیزوں کی پریشانی ہے مولا دور فرمائیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور امیدوار رہیں گے 14 مومنین کو یہ نمبر ضرور شیئر فرمائیں گے تاکہ
वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, मौला खुश रखें आपको। हमारी बात यहाँ पर चल रही थी कि हम चाहते थे कि मोमिनीन प्रोग्राम में जो आते हैं, अच्छा देखें बात यहीं पर थी कि हम बार बार दोहराते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में दोहराई जाती है। दीन वही है, खुतबा पहले 1, 2, 4 बढ़ते बढ़ते हज़ारों में पहुँच गए हैं। बात वही है, ज़बानें मुख्तलिफ हैं, शहर मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ हैं, तरीक़े मुख्तलिफ हैं, वक्त मुख्तलिफ हैं, तारीख़ें मुख्तलिफ हैं, बात वही चल रही है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस्मत, तहारत, पाकीज़गी, उनकी बरतरी, औलवियत। अब इनमें फ़र्इयात जो हमारे यहाँ पहुँच रही हैं, हर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एक क्रिएट भी करता है। ज़ाहिर बात है दीन के अंदर भी क्रिएशन चलती रहती है, हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपनी ख़ास किस्म की लवाज़मात को, ज़रूरियात को पकड़ लेता है। तनवीर बुखारी साहब सांगढ़ सिंध से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मैं खुशामदीद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। 14,000 स्पॉन्सर के इस प्रोग्राम में मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की शब की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, मौला आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियों में खुश होने और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में गम मगमूम होने की तौफीक और सादत अता फरमाए। इंशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर पर मुश्तमिल है। अगर आप इजाज़त दें तो इस प्रोग्राम का तारुफ करा दूँ आपकी खिदमत में। जी जी जी। इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार की खातिर इस मीडिया ग्रुप को फ़रोग़ देने की नीयत से अपने घर की परेशानियों, मुश्किलात, बाल बच्चों की सेहत व आफ़ियत, जल्द करबला आने, जो भी अपने नज़रियात होते हैं उनको तरक्की देने के लिए नज़र का इरादा करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो क्या आप भी अपना हिस्सा इस मिशन में मिलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें हदबंदी नहीं है, जो हस्ब तौफीक हो, ज़रूरी नहीं है ख़ास अमाउंट हो, ख़ास वो जो आपका हस्ब तौफीक हो। बहरहाल आपने इरादा फरमाया, मौला कबूल फरमाए। इस इरादे को 14 मासूमों में से किसी एक के नाम कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। मौला अब्बास, मौला अली अकबर, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, किसी का भी नाम ले दीजिए। तनवीर बुखारी साहब। तनवीर बुखारी, वो नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, वाकई ऐसा ही है। कुछ देर पहले भी कुछ मोमिनीन की कॉल्स आई, शुरू में भी कॉल्स आई, न्यू नंबर से भी कॉल आई, वो यही कह रहे थे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल देखें क्या सिलसिला है, मौला खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआएं हमारी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी, मौला मुश्किलात को हल फरमाए। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। जी तनवीर बुखारी साहब आ गए हैं। अच्छा, वज़ीर मशरक़। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ है। 14,000 स्पॉन्सर का प्रोग्राम है और इसमें मोमिनीन यकीनन अपने अपने डोनेशन पेश करने के लिए, अपने तबर्रुक पेश करने के लिए शरीक होते हैं। मौला की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए शरीक होते हैं। माशाल्लाह आप हमारे डोनेटर भी हैं और नज़र भी कर चुके हैं इस प्रोग्राम में और माशाल्लाह रोज़ाना के कॉलर हैं। ख्वाहिश यही है कि 14 मोमिनीन को ये आपने ये नंबर, ये तीनों नंबर, पहले 1 नंबर हुआ करता था, अब 3 नंबर हैं। इन तीनों नंबरों को आप 14 से ज्यादा दोस्तों तक, 14 से ज्यादा दोस्तों आपकी कॉल में कट्स आ रहे हैं। उससे डेली हफ्ते में रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला करें आपकी तरफ से। सलाम पेश कर सकता हूँ मौला की बारगाह में। जी सबसे पहले इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की शब है, मौला की खुशी में खुश रहें और मुबारकबादी पेश करता हूँ मौला की आमद की आपको। और
माशाल्लाह जी। करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पर हाथ रखें और मौला की बारगाह में सर झुका के सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या साहब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या फजल अब्बास लमदार, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या मौला असली मुत्तबा अलैहिस्सलाम जमीओ खुदा का रहमतुल्लाह बरकत। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में सबसे बहुत 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 मुबारक पेश करता हूँ आपके बिरादर बुजुर्ग जनाब मौला हसन मुज्तबा की ज़हूर पर नूर आमद की बहुत बहुत मुबारक। दुनिया भर में इमाम हुसैन टेलीविजन जो भी दोस्त देख रहे हैं और तमाम सुनने वालों को मौला इमाम हसन मुज्तबा की आमद की बहुत बहुत मुबारक हो। और इन दुआओं के साथ करीम करबला नवाब करबला आप दुनिया के तमाम मोमिनीन की शरई हाजतों के लिए दुआएं करते हैं। मौला उन मोमिनीन की हाजतों को बरूर कर लाए। मेरे मौला मेरे भतीजे सफदर अली के एक नए कारोबार में इन्होंने कारोबार में हाथ डाला हुआ मिजाज के नाम से। मौला इनकी रिस्क रोजी में कारोबार में वसअत और कामरानी अता फरमाइए। मौला इनके सदके में तमाम उन मोमिनीन के रिस्क रोजी में मौला बरकत अता फरमाइए। इनके सदके हमारी रिस्क रोजी में मौला बरकत अता फरमाइए। मौला बिलखुसूस मुल्क ईरान और मुल्क इराक को शाम को मौला फतेह भी नसीब फरमाइए। आमीन। ये आप अपने भतीजे का जिनका कह रहे हैं ना, उनसे आप कहिए कि आप अपने इस भतीजे को कहिए कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की नजर करे। मौला उसको कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मौला आपको सलामत रखें। शिरकत करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतजिर रहेंगे। सदा आबाद रहें। मौला आपको खुश रखें, आबाद रहें। या अली मदद, मौला की अमान में सलामत रहें, आबाद रहें। या अली अली। नेटवर्क के प्रॉब्लम तो वाकई क्रिएट हो रही हैं, ज़ाहिरी बात है। तगय्युर और तबद्दुल तो है ना इन चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों का यही है, एतबार कोई नहीं कब चली जाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुनिया के नहीं है, दुनिया और आखिरत में है, हर जगह पर हैं ये। लिहाजा इनका कुर्ब व जवार जो है हमारे लिए माए रहमत हो, इफ्तिखार हो, शराफत हो, पाकीज़गी हो, तहारत है। लिहाजा इनसे अगर तवस्सुल पैदा कर लिया तो कहीं पर भी हम जलील नहीं होंगे। लिहाजा ज़िल्लतों से बचना है तो अहले बैत का दामन जिसने पकड़ लिया वो हर जगह पर कामयाब है, कहीं पर भी हो। बहरहाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रहमतें बरकतें उनकी ज़ाहिरी हयात से नहीं बल्कि उनके बाद भी जारी व सारी हैं। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद बहन, मौला अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आप शरीक हैं, जिसका वक्त पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 से 11:30, इंडियन टाइम रात 10 से 12 के दौरान है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल स्पॉन्सर और मुस्तकिल कॉलर हैं। मैं आपको इसमें खुशामदीद पेश करता हूँ। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की शब है, 15 रमज़ान अजीम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद है। शब लग चुकी है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। हाँ, आपको भी अल्लाह मुबारक कर, आप सबको सलामत रहे। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह जज़्बे खैर दे मौलाना साहब। खैर मुबारक हो बहन, मौला आपको सलामत रखें। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके भाई की आमद की मुबारकबाद पेश करने की नीयत से करबला की तरफ रुख करें। दिल पर हाथ रखें, नज़रें झुका के दिल की अथाह गहराइयों से मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अरवाहिल लती हल्लत बिफिनाइका व अनाहत बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन व बकीतु व बकी लैल व नहार व ला अजल आखिर अल-अहद मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका सकाए सकीना, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम,
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या जमी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फरज। इलाही बहा के मौला हुसैन, इलाही बहा के बाबुल हवाइज, इलाही बहा के बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। हम जल्द से जल्द बुलाई मौला, हमें सवार बना दे मौला, अपना दर्द दिखाई मौला। अशूरे पे बुलाए, चहलम पे बुलाए, रमजान में बुलाए मौला, हर वक्त बुलाए मौला, अपना दर्द दिखाए, हर जगह ज़ियारत करवाए, बीबी सकीना का रोज़ा दिखाए, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा दिखाए मौला। अब तक मौत न दे जब तक ज़ियारत न किया हो, जब तक फ़राइज़ अदा न किया हो। इलाही बा के मौला हुसैन हमारे वो गुनाह माफ़ कीजिए जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इलाही बा के मौला हुसैन बाबुल हवाइज, जहाँ जहाँ बीमार है सबका बीमारी दूर फरमा। इलाही बा के मौला हुसैन बाबुल हवाइज, हमारे जवानों का खैर फरमा, मेरे भाई बहनों बांजो भतीजों सारे मोमिनों को खैर फरमाओ। हमारे वलिदैन का मग़फ़िरत नसीब फरमा, सारे मोमिनों का मग़फ़िरत नसीब फरमा। करबला ले जाए, वदियो सलाम ले जाए उनके रूहे मौला। हमें हम सब के जायज़ हाजात सब कबूल फरमा, और मेरे क़िबला व काबा मौलाना दोनों भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब आपका। सलामत रहे बहन, मौला आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आपने दुआ की, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। हमारी तरफ से भी आपके लिए दुआएं हैं, ढेर सारी दुआएं। मौला आपको ईमान पर साबित कदम रखे, दुनिया आखिरत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत नसीब फरमाए। मौला किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें आपको, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह पर साबित कदम रहें और बार बार मौला की बारगाह में आने का शरफ हासिल हो। सलामत रहें, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको। मौला के चाहने वाले कुर्बो जवार दूर बईद से कॉल करते हैं और बहरहाल उनकी मोहब्बतें हैं मौला के साथ। देखिए दुनिया के अंदर काफ़ी सारे इदारे हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हर इदारा आपकी हर तवक्को पर पूरा नहीं उतर सकता, हर इदारा आपकी हर तवक्को पर पूरा नहीं उतर सकता। लिहाजा एक इदारा जो एक ने एक काम कर रहा है वो उसकी इस्तात में, कुदरत में, उसके मंच, उसके कहें इरादे में है, उसके हालात के तहत है, तो उसको उसी हद तक कबूल करना चाहिए। आप कहें कि आपको हर इदारा हर वो चीज़ मैसर कर दे, हाँ आप ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ पहुँचे। मोहब्बतें बांटना ज़रूर होना चाहिए, ऐसे इदारों के साथ ज़रूर रहना चाहिए। लिहाजा मोहब्बतें बांटिए, और हकीकी मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब है, और इसी मोहब्बत पर हमने बाकी रहना, इसी के लिए हमेशा काम करना चाहिए। बाकी रहा मोहब्बतें हमारी काफ़ी सारी हैं, कभी कहीं मोहब्बत है, कभी कहीं मोहब्बत है। हर मोहब्बत को समेट लेना हर इंसान का काम नहीं है, और हर किसी के लिए लाजिम भी नहीं है कि हर किसी की हर मोहब्बत को समेट सके। लेकिन हर किसी की हर मोहब्बत का एहतराम ज़रूर किया जा सकता है, कि एहतराम करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अगर ज़ाहिरी तौर पर आप कबूल नहीं भी करते तो किसी को ऐसी बात ना कहें कि किसी का दिल तोड़ने वाली बात हो। इंसान हिदायत के लिए अपने अपने लिए मुख्तलिफ मुर्शिद मुख्तलिफ ज़रिए तलाश करता है। लिहाजा अगर आप देखते हैं कि हिदायत उसे ठीक मिल रही है तो उसकी हिदायत के वसीले को नहीं तोड़ना चाहिए। लिहाजा हिदायत पर लगे रहने दें, कहीं ना कहीं अगर हिदायत है तो मिलती रहे। हाँ, गुमराही नहीं होनी चाहिए, गुमराही से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और गुमराही से बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। जब आप खुद बच रहे हो तो उसके लिए भी दलील अच्छी और आसान अंदाज में तलाश करें। किसी दूसरे को बचाना है तो भी दलील अच्छे अंदाज में तलाश करें। और जब फ़िक्र जिस कौम की सलामत है, जिस कौम का शऊर सलामत है, जिसके हवास सलामत हैं, जिस कौम में इल्म, ताक़ुल, समझ बूझ की हिस्स बेदार हो, वो कभी भी गुमराह नहीं होती। लिहाजा उसे सोचने की अपनी कैफियत को माऊफ नहीं होने देना चाहिए, बंद नहीं होने देना चाहिए, मुग़लक़ नहीं होने देना चाहिए। अक्ल के दरवाजे को कभी भी बंद ना होने दें, किसी एक के हवाले ना करें कि वो जब जी चाहे आपकी अक्ल को खोल दे, जब जी चाहे आपकी अक्ल को बंद कर दे। किसी एक के पीछे नहीं चलें
अहले बैत अलैहिस्सलाम के पीछे, कुरान के पीछे चलें। हाँ, इससे मुतालिका जो कोई बात बताए ठीक है। हाँ, बात चल रही थी, हम बार बार दोहराते हैं, बार बार तकरार करते हैं, और इन्हीं तकरार और दोहराने के दरमियान में बात वही होनी चाहिए जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात हो। बहरहाल करते सभी बात अहले बैत अलैहिस्सलाम की है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे दिल का झुकाव ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे ऊपर असरात, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, हमारे ऊपर आब हवा के भी असरात होते हैं। हम जहाँ पर उठते बैठते हैं उसके भी असरात होते हैं, यानी घर का भी असर होता है, कमरे का भी असर होता है, दोस्तों का भी असर होता है, महफिल का भी असर होता है, फैमिली का भी असर होता है, महल्ले का भी असर होता है, शहर का भी असर होता है, मुल्क का भी असर होता है, और इसके अंदर किताबों का भी असर होता है, इल्म का भी असर होता है, उस्तादों का भी असर होता है, हमारे ऊपर असर होता है। अब देखिए, असरों की तादाद बढ़ रही है तो उन असरों के अंदर मीडिया का भी असर है। मीडिया में यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या कुछ आ गया, टिकटॉक आ गया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया आ गया, टेलीविज़न आ गए, डिश एंटीना आ गया, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया के और तरीके भी आ गए, नेट बॉक्स आ गए। अब इन सब की मौजूदगी के अंदर पहले तो आप महदूद थे घर में, बड़े हुए महल्ले में, बड़े हुए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बड़े हुए पूरे शहर में, फिर बड़े हुए पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, फिर और मुल्कों में। अब सारी दुनिया एक हथेली में आके आपके पास मौजूद है। अब सिर्फ पहले सिर्फ मुसलमानों के मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद आप तक पहुँचते थे, अब दूसरों के भी हैं। तो पहले फ़कत आप अपने घर के तसल्लुत में थे, अब पूरी दुनिया आप पे मुसल्लत होना चाहती है, तो यहाँ पे बचेंगे किससे, कैसे बचेंगे? इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर साबित कदम रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पर साबित कदम रहें। आप सब अहले बैत अलैहिस्सलाम की औलाद सादात किराम के एहतराम पर साबित कदम रहें। आप सब के लिए लाजिम है एहतराम सादात करें, सादात का एहतराम करेंगे, सादात के अजदाद का एहतराम करेंगे। उसके साथ साथ आपने एहतराम करना है, अपने उलमा का भी एहतराम फरमाइए। और हम सबको चाहिए कि अपने आप को इकट्ठा करें बैन मोमिनीन के लिए, मोहब्बत बैन मोमिनीन, उल्फत बैन मोमिनीन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, काविश करनी चाहिए। हमें शख्सी आरा, शख्सी मुर्शिदीन के तहत दुश्मनियाँ पैदा नहीं करनी चाहिए और मोहब्बतें बांटनी चाहिए आपस में। हमें इत्तिफाक बैनुल मुस्लिमीन, इत्तिहाद बैनुल मोमिनीन की ऊपर कोशिश करनी चाहिए। नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। हक बात कहना नफ़रत नहीं होती, लेकिन अंदाज का फ़र्क होता है, सुनने वाले का सुनाने वाले का फ़र्क हुआ करता है। लिहाजा हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, और हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, और हर शख्स हर बात के लिए नहीं हुआ करता। दोनों बातों का मफहूम तकरीबन एक ही निकलता है। लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, बस दूसरों को दुरुस्त करने से पहले अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि बयान करना आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ज़बान के बयान करने में ये 1.5 चटाक का गोश्त का हिस्सा हिलता है, और अमल करने के लिए ये 2.5 मन का वजूद हिलाना पड़ता है। लिहाजा कोशिश ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उस ज़बान को चलाने के लिए चाहते ना चाहते अल्फाज की अदायगी हो जाती है, लेकिन अमल करने के लिए इरादा ज़रूरी होता है, उसमें अमल के लिए इरादा ज़रूरी होता है। पूरे बदन को अमल की तरफ लगाना बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा हमें आमादगी करनी है। इसलिए रमज़ान अज़ीम हमारे दरमियान में है, और इसका भी दरमियान आ गया है, रमज़ान अज़ीम का भी दरमियान आ गया है। और इसके दरमियान में पता चला तौहीद का वसत, यानी शहरुल्लाह का भी वसत, अल्लाह की तौहीद से नाम से मंसूब इस शहर का भी वसत, यानी मरकज़ शहर तौहीद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले फर्जंद अर्जुमंद जो नवासे हैं, सिबते रसूल हैं, सिबते रसूल हैं, रसूल के नवासे हैं, रसूल के हफीज। और सिफ्त नहीं, सिब्त ख़ास नवासे के लिए है, और ये लफ्ज़ अमूमन आइम्मा ताहरीना अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए चाहते ना चाहते वाली बात तो गलत हो जाएगी।
यानी हवास में, और जब हमारे हवास हमारे इख्तियार में ना हो तब की बात करें तो शायद थोड़ा बहुत बात काबिल कबूल हो जाए, वरना ना चाहते वाली बात आ गई तो मोमिन तो ना चाहने वाली बात करता ही नहीं है अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ना चाहती है मोमिन से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। लिहाजा उठते बैठते सोते जागते चाहे हमारे हवास सलामत हों, चाहे दुनियावी एतबार से हम बद हवास हो गए, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम हमेशा हमारे साथ हैं। जी किसा फातिमा साहिबा लाला मूसा से हमारे साथ शरीक महफिल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। बेटा आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद पेश करता हूँ। माशाल्लाह से पहले से आप हमारी डोनेटर हैं और हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ख्वाहिश होगी, पहले फ़कत एक नंबर हुआ करता था, लेकिन अब आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि अगर व्हाट्सएप में प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो जाए तो आपके पास और एक ऑप्शन भी मौजूद हो, तो 3 नंबर्स हो गए। ये तीनों नंबर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं, इन्हें आप अपने पास नोट कर लीजिए। और अगर एक नंबर से कॉल ना मिले तो दूसरे से कॉल किया कीजिए, और जितना मुमकिन हो सके मोमिनीन को ये तीनों नंबर आपने शेयर फरमाने हैं, ताकि आप मौला की बारगाह में इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुतवस्सिल हो सके। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की शब है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में सूरह कौसर की पहली तफसीर नाजिल हुई है। मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। सलामत रहे। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए, सर को झुका के मौला की बारगाह में जल्द ज़ियारत के लिए आने की नीयत से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके बड़े भाई की आमद की मुबारकबादी की नीयत से ज़ियारत तिलावत कीजिए, सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मैं अपने रब्बे वाले रब की तरफ से मौला को सलाम पेश करती हूँ। हम नए की शहादत ताज़ियत पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ईरान को पता नसीब हो। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, और आपको जल्द करबला मौला आने की तौफीक अता फरमाए, और रहमत नाजिल फरमाए आप पर, आपके घर वालों पर, तमाम मोमिनीन पर। मौला आपको सेहत व आफियत अता फरमाए। इंशाल्लाह ये तीनों नंबर आप 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर फरमाएंगी, और नेक्स्ट भी आपकी कॉल के हम मुंतज़िर रहेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामाने रहमत में रहें हमेशा। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी मोहब्बतें, काविशें, चाहतें, जुम्बिशें, हरकतें सब अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, और हमने कोशिश करते रहना है, चाहते करते रहना है, मोहब्बतें करते रहना है। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमेशा मुतवस्सिल रहें, और हम भी आपके साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम से बाकायदा तौर पर मुतवस्सिल रह सकें। इसके लिए प्रोग्राम जारी है सारी। इसका टाइम पहले भी अर्ज़ करते रहते हैं, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। इराकी टाइम रात में 7:30 बजे से 9:30 बजे के दरमियान 2 घंटे, पाकिस्तानी टाइम रात में 9:30 से 11:30 घंटे 2 घंटे, इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान वो भी 2 घंटे बन जाते हैं, और इसी तरीके से बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान, और अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक रात के अंदर आप इसे 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और लंदन के टाइम के मुताबिक जितने भी मोमिनीन वहाँ पर रहते हैं, मुस्लिमीन रहते हैं, 4:30 से 6:30 के दौरान इसमें कॉल कर सकते हैं। ये रात के वक्त में आप कॉल कर सकते हैं। दिन में 3 बार ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम रिप्ले किया जाता है। उस दौरान में आपकी कॉल यहाँ पर मौसूल नहीं होगी। अगर कॉल आएगी तो वो चैनल में तो कॉल आ जाएगी, प्रोग्राम में कॉल नहीं आती। काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी हैं जो दिन में प्रोग्राम के रिप्ले टाइम में मोमिनीन ने कर रखी होती हैं, वो प्रोग्राम टाइम नहीं होता, वो रिप्ले टाइम होता है, लिहाजा आप उसमें कॉल कर सकते हैं।
मौला आपको सलामत रखें। प्रोग्राम के टाइम में आप कॉल किया कीजिए, रीप्ले टाइम में आपकी कॉल नहीं होती। और लाइव प्रोग्राम का टाइम इराकी पाकिस्तानी इंडियन रात के वक्त में है। दिन के वक्त में जहाँ पे भी आप देखें अज़ान सुबह के करीब करीब ज़ोहर से पहले मगरिब से पहले ये रीप्ले टाइम है। फातिमा साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। वालेकुम। क्या हाल है बेटा, खैर आफियत से हो? मैं ठीक हूँ। मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं, आप हमारी स्पॉन्सर भी हैं। मौला आपको पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। आज की शब 14 रमज़ान अज़ीम की शाम हो गई, 15 की शब लग गई है। और 15 का दिन आपको पता है 15 रमज़ान हाँ माशाल्लाह सबको भी सबको। अच्छा माशाल्लाह आपको पता है, यानी किस चीज की मुबारकबादी दी है बेटा आपने? आपने मुबारकबादी तो दी है, ये तो बताया ही नहीं है किस चीज के लिए मुबारक दी है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है कल, है ना? आज हाँ 15 रमज़ान की रात लग गई है करबला में, पाकिस्तान में मेरे ख्याल 15 की रात होगी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं अपने वालिदैन बुजुर्गों की तरफ से, उनकी सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए करबला की तरफ रुख करें। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत कर रहा हूँ, साथ में मैं पढ़ता हूँ, आप दिल में पढ़ती जाइएगा, ठीक है? मैं ज़ियारत तिलावत कर रहा हूँ आपकी तरफ से। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना खदीजतल कुबरा उम्मिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, आपके वालिद साहब को सेहत व आफियत से रखें, उनके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं और आपको 10 मुहर्रम करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएं और आपकी मुश्किलात को हल फरमाएं और आपको भी सेहत दें। आपके वालिदैन का साया आप पर सही और सालिम रहे। और दुआ है आपके जो जो बीमार हैं मौला सेहत अता फरमाएं, मकरूदों के कर्ज गैब से अदा फरमाएं और दुनिया आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। सदाबाद रहे बेटा, मौला आपको खुश रखें। नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और अपने दोस्तों अजीजों सहेलियों रिश्तेदारों को भी ये नंबर शेयर करेंगी। और ये 3 नंबर हो गए हैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के, जो कि टेलीविज़न का प्रोग्राम आप देखती हैं, तो ये टेलीविज़न या मोबाइल या जिस चीज़ पर भी देखती हैं, तीनों नंबर बार बार तब्दील होते रहते हैं। तो इन तीनों नंबर को शेयर करेंगी ताकि और मोमिन भी इन पर कॉल कर सकें। 00964729911424 है ये पहले वाला नंबर था और इसके साथ साथ और नंबर भी हैं, वो नंबर भी आपने नोट रखने हैं। दूसरा नंबर है 00964775002991, ये दूसरा नंबर है, इसको भी आपने अपने पास सेव कर लेना है और मोमिनीन को इसे शेयर करना है। और तीसरा सेव है अच्छा, तीनों के तीनों नंबर सेव है। ये तीसरा नंबर जो है 0096477102991111 सेव है। अच्छा ये सेव है। अच्छा माशाल्लाह, बस ये तीनों नंबर सेव करके आपने और दोस्तों को भी शेयर करनी है ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको। ओके या अली मदद। मौला की मोहब्बतें बखेरना, फैलाना,
स्प्रेड करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों के दिलों में मौला से मुताल्लिका मालूमात मैसर कराना, ये हमारा हदफ होना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत के तहत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तहत हम लोगों से तो मोहब्बत कर सकते हैं, लोगों की मोहब्बत से हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग ही होंगे, हर किसी की मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जैसी नहीं हो सकती। लिहाजा एक मरतबा है आप अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला हमेशा इस पर साबित कदम रखे, जब आप अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो ये आपको हमेशा करनी भी चाहिए, वाजिब है, क्योंकि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत के तहत रसूल के घराने वालों की मवद्दत करनी है, ये वाजिब है, अजर रिसालत है। अब जब इस मवद्दत को हम रखते हैं तो इस मवद्दत का क्या करना है, औरों तक पहुंचाना है। अब इस मवद्दत के तहत जो भी हमें अहले बैत से मवद्दत रखने वाला होगा उसका एहतराम करना है, उसकी इज्जत करनी है और उससे नफरत नहीं करनी है। ये तो हो गई अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत। अब आप कहें कि जो मोहब्बत रखने वाले हैं सारों की वजह से, उसकी एक की मोहब्बत की वजह से दूसरे की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। देखिए लोगों के दरमियान ज़ातियात भी पाई जाती हैं, तजरुबियात भी पाई जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की हदसियात भी पाई जाती हैं। लिहाजा इस बुनियाद पे आप एक मोमिन को काफिर होने की मोहर नहीं लगा सकते। एक मोमिन को देखा आपने दूसरे से उस तरीके से नहीं मिलता, मसलन जिस तरीके से पहले से मिलता है, उनका ख़ानदानी कुछ भी हो सकता है, ज़ाती कुछ भी हो सकता है, ज़ाती इत्तफ़ाक़ात भी हो सकते हैं, दिली खलीशें भी हो सकती हैं। इस बुनियाद के ऊपर आप एक मोमिन को दूसरे मोमिन से क़यास करके गैर मोमिन नहीं कह सकते कि फलाना मोमिन फलाने मोमिन से मोहब्बत नहीं करता लिहाजा वो मोमिन ही कोई नहीं है, फलाना मोमिन फलाने जाकिर को पसंद नहीं करता वो मोमिन ही कोई नहीं है, फलाना जाकिर फलाने आलिम की इज्जत नहीं करता लिहाजा वो इंसान ही नहीं है। ईमान की बात तो बाद में आएगी, पहले इंसान से ही निकाल के रख देते हैं हम। तो ये आपकी बात नाजायज़ है, दुरुस्त भी नहीं है। आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है किसी के मोहब्बत ना करने के सबब से, लेकिन आप किसी की मोहब्बत की वजह से इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते, ईमान से खारिज नहीं कर सकते, नफरत का शिकार नहीं बना सकते, और ज़ातियात का, तासुबात का, इनाद का, बुग़्ज़ का मोरिद करार नहीं दे सकते। लिहाजा हमारे नज़दीक जो पैमाना है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, ग्रामी कद्र है अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात। इससे पहचानेंगे अहले बैत अलैहिस्सलाम मीज़ान है, मीज़ानुल आमाल हैं, मीज़ानुल अकायद हैं, मीज़ान जन्नत व जहन्नुम है अहले बैत अलैहिस्सलाम, मीज़ान अमल है अहले बैत अलैहिस्सलाम। अगर किसी चीज़ को पहचानना है अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से पहचानी जा सकती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम को किसी दूसरे के सबब से नहीं पहचाना जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपके सबब से अहले बैत अलैहिस्सलाम को इस तरह से जाने कि आपने दलील दी हो अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में, कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात दी हो आपने, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका कोई फरमान बयान फरमाए हो आपने किसी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई हो, इस उन्वान से आपकी निस्बत से कोई अहले बैत से मोहब्बत करने का सबब बनता है, तो आपकी इज्जत है इसमें कि आपकी इज्जत किस वजह से, आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से इज्जत बनी है। ना ये कि कल वो कोई आके कह दे कि मैंने तो अहले बैत को इस शख्स की वजह से माना है। अगर उस शख्स की वजह से माना है और फिर भी मानने के बाद भी जिसकी वजह से माना है उसको अव्वल समझ रहा है और जिनको माना है उन्हें अफजल नहीं समझ रहा, तो ये जहालत है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल वही है, उनकी निस्बत अव्वल है, हमारी निस्बत जितनी भी है कमतर है। सादात का एहतराम बाद में है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहतराम अव्वल है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का अव्वल है एहतराम। अब कोई कहे कि सादात की जो एहतराम नहीं करता वो काफिर हो गया, यहूदी हो गया, नसरानी हो गया, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि हर किसी की अपनी जाति, ठीक है, तो किसी को बेहतरामी नहीं करनी चाहिए किसी की भी, लेकिन अगर आप देखते हैं आपको बेहतरामी लग रही है तो आप उसे इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते।
ایمان سے خارج نہیں کر سکتے. لہذا بات پتہ نہیں واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, مجھے اندازہ نہیں, مجھے خود کو نہیں پتا کہ میں ٹھیک بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اب اللہ جانے آپ تک کیسے بات پہنچی ہے. بہرحال کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کو آپ کمتر نہیں سمجھ سکتے. ہاں اہل بیت علیہ السلام کی نسبت ہے کمتر اور برتری کے پہچاننے کا سبب. معیار اہل بیت علیہ السلام ہے, اول اہل بیت علیہ السلام ہے, بعد میں وہ ہیں جتنے بھی ہیں وہ بعد میں ہی ہیں. اب پہچاننا ہے اہل بیت علیہ السلام کی عزت کون کرتا ہے, وہ محترم ہے ہماری نگاہ میں. اب اہل بیت کے چاہنے والے کی عزت یہ ٹھیک ہے کرنی چاہیے, اگر کوئی نہیں کرتا تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا, ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ہاں یہ اس کا ذاتی فعل شمار ہوگا. اچھا برا کرنا اس کے لیے اپنے آپ حساب دینا ہے. آپ کوئی حاسب نہیں ہے, کوئی داروغہ جنت و جہنم آپ نہیں لگے ہوئے. لہذا آئیے مل کر اس امام کو پکارے. جو آئیں گے تو عدل ہوگا, جو آئیں گے تو ہر بات کے حق کو حق بنا کر سچ کو سچ اور باطل کو باطل دکھائیں گے. وہ ہمارا حقیقی پہچان کا طریقہ ہے. آئیے زمانے کی دھند ان کے سبب سے دور ہوگی, ان کے سبب سے آنکھوں کی بینائی میں نور پیدا ہوگا, دلوں کی تاریکی ان کے سبب سے دور ہو جائے گی, ان کے سبب سے قرآن کے مفاہیم اور احادیث واضح ہوں گے. آئیے ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمارا آخر خاتمہ بالخیر ہو. اللہم عجل ولیک الفرج.